open your Bible in the book of Luke. Luke chapter number 2. All right? If you have your Bible, please open your Bible in Luke chapter number 2. And then, usa lang ka verse atong basahon this morning, in verse number 11. And then, we will pray nga ang Ginoo makikistorya nato this morning. All right? Atong dunganon pagbasa, Luke chapter 2, in verse number 11. Ready? Read. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Mga igsoon, atong hisgutan sa atong Sunday school this morning, the birth of Jesus Christ. Alright? Magampo ta? Ginoong Dios, amahan na mo langit noon, salamat kaayo sa imuhang faithfulness, sa matag-usa, sa among kinabuhi. Salamat, Lord. By your grace, until now, we are still alive. Salamat sa kinabuhi gidungag nimo today. Salamat, Lord, sa protection nga gihatag nimo nga nakaabot mi safe and sound diri sa balay Tigumanan. Bisan pa, Lord, sa among Sunday school, nagpray ko nga pasabta mi, Lord, sa imong pulong. Nagpray ko, Lord, please ako, Lord, sa imong hamiling nga dugo. Hide me from thy cross, Lord, that you shed your blood in the cross of Calvary. Nagpray ko, Lord, nga magapasabot ka kanamo karon. Ikaw maghahatag ka na mong langit ng kaalam kahibalo. In Jesus' name I pray, amen and amen. Salamat sa pagtindog, igsoon, makalingkod mo palihog. Now, the birth of Jesus Christ. Di ba? Ang kalibutan karon, we are about to celebrate Christmas. Well, so to tell you honestly, mga igsoon, wala gyud na masulat diri sa Bible. If you knew your Bible, kung nakabasa ka sa Biblia, wala gyud masulat sa Biblia that on December 25th natawo si Jesus Christ, isn't it? Amen? Wala gyud na masulat sa Bible. All right? But we know for sure. We know for a certain that one day natawo gyud si Jesus Christ aning kalibutana. Amen? That's why I'd like to emphasize this morning the birth of Jesus Christ. Unsa may katuyuan, unsa may purpose nganong natawo si Jesus aning kalibutana. Now, next slide. What is the meaning of the name Jesus Christ? His name has two words, right? Jesus Christ. Kaya ako nga, Triman, King Peter Kubar. Pero si Jesus Christ, duha, di ba? So, his name has a meaning. Okay, so next slide. The meaning of the name Jesus, it means Savior. Okay? Binisaya pa, manluluwas. Mabitaw nga, kay natawo na. Di ba? Ang manluluwas ning kalibutan. Kaya nga naman si Jesus, mga isoon, his name means Savior. Manluluwas lang tawa in Matthew chapter number 1 in verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name, klaro ba? Jesus. For he shall save his people from their sins. Klaro kayong Biblia igsoon nga ang meaning, ang kahulugan sa nga ni Jesus Christ, ni Jesus mga isoon, it means Savior. Now, nahuman nata sa meaning sa nga ni Jesus. So karon unsa man ang Christ, pastor? Basin ang uban ninyo moingon mo nga, sayo na pastor, apelyido na ni Jesus. So, dili apelyido ng Christ ha? Lantawa gani, unsa nang Christ? Now, next slide. It is not a surname. Dili siya apelyido but a title. Now, it is Christ derived from the Greek word Christos, which translates the Hebrew term Messiah, meaning the anointed one. Now, ang meaning, ang kahulugan diyan ng word nga Christ, it means Messiah. Alright? Or kanang gipaabot sa mga katawhan sa Ginoo, kanang mga Israelites nga moabot daw ang Messiah nga muluwas nila. Pero kabalo mo unsa gid ka grabe ang ang yawa mulihog Ginoo sa katawhan kanang mga Israelites ba? Gibutaan sila ayo nga sa dihang naa na si Jesus Christ na tao sa Israel, ang pipila kadaghanan pag sa mga Hudiyo, di pag sila motuo nga siya ang Messias, right? Mo na nga salamat ta nga natudluan ta nga si Jesus Christ nahuman na nagpakatao na siya sa kalibutan. Amen? Gani nabanhaw na siya, nibalik na siya sa gingirian dito sa langit. Amen? Mo na nga ang meaning sa nga Christ, it means it is a title, dili siya apelyido. Ako balikon. It means Messiah or the anointed one. Now, nantawa in John 4:25, the woman saith unto him, I know that Messiah cometh,
which is called Christ. Klaro diha kayo, no? When He is come, He will tell us all things. Now, next slide. Naay bata nga mataw nga mao ang Ginoo. Okay? Naay bata nga mataw one day ining kalibutan nga mao ang Ginoo in Isaiah chapter 9 in verse 6, for unto us a child is born. Mayon kag child, puya, di ba? Kay kung mayon kag toddler, kamang naman ang toddler. Child is like an infant, no? Kanang wala pa siya kahimuot or kahibalo. Ano man yun ang Bible, for unto us a child is born. Salamat nga natawag yun si Jesus Christ aning kalibutana. Amen? Muna nga ilang tawag in atong lantawon ang gigikana niya. Asa man yun nagsugod? Lantawa in Luke chapter 2 in verse number 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. So, naay decree nga gikan kang Augustus nga ang tanang katawhan sa Israel mag-tax. So, kinsa na may naay nakasulay na mo gidinaka na mo tax diri katong mga negosyante nato sa church, no? Dagko kayog tax usahay, no, ma-deduct sa ilahang business. Sa marasad ni atong unang panahon nga kani si Joseph ug si Mary, no, nakasulay sila niini nga command or decree ni Augustus Caesar. Lantawa in verse number 3. And all went to be taxed, everyone into his own city. Now, lantawa kinsa gani ang aning gigamit sa Ginoo nga mahimong parents ni Jesus Christ aning kalibutan, si Joseph ug si Mary. Lantawa, next slide. Mary and Joseph went to Bethlehem to participate in a census ordered by Caesar Augustus. This was ultimately so that everyone could be accounted for and pay sa ilahang tax. Everyone was to be registered in their own city. So kani si Mary o si Joseph had to return sa home place ni Joseph kay siya man ang espouse man sila, no? Kanang they are about to get married, no? Lantawa gani ha. May balik sila sa hometown ni Joseph, Bethlehem in Judea. Bethlehem at that time was called David's city, and Joseph was of the descendant of David. So nakuha na yung story, ning balik sila sa Bethlehem. Mo nang nataw si Jesus Christ dito sa Bethlehem. Alright, lantawa in verse number 4. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem. Oh, mga tana ko ninyo, asa gani nataw si Jesus Christ sa Bethlehem. Oh, I hope nga na ano mo yung mga ginagmay yung mga nakatunan. Alright? In verse number 6, lantawa in verse number 6. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. So kaanak ko na gyud si Mary. Kabalo mo, dili baya si Joseph ang nakapaburos ni Mary? Kisa gani nakapaburos ni Mary? Ang Holy Spirit. You never know. Ako, wala ko kabalo. Maski gibasa na nako ang Biblia, I cannot imagine how God works. Giunsa nga naburos si Mary nga gipanamko niya ang si Jesus Christ siyang tiyan. Lantawa, kaanak ko na si Mary, right? In verse number 6. Now in verse number 7, asa nataw si Jesus? And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. Right? So si Jesus Christ, He was a king in heaven, He was a God in heaven, but when He was born dito sa kalibutan, nataw siya dito sa pasungan sa mga baka. Laliman ka, no? Grabe nga transition ba? Hari good siya sa tanang hari, right? Pero nataw siya in a simplest manner nga nataw siya sa manger. Now, mga tana ko ninyo, kabantay mo, sa kalibutan karon, ang manger, kung makita niyo mo, kanang magama sila, kanang sa tawag ng bilen, no? Magama sila bilen. Kisay naa sa bilen, makita ninyo. Ang ginganlan lang 3 kings, di ba? Pero tinuod anay lang, sa tinuod lang, no? Sa pagkatinuod, kung Biblia, pangutan, pastoryahon mo,
Dili to three kings, dili po to katong tulo ka nga naghatag og regalo, dili sila ang unang nakakita ni Jesus. Kisay unang nakita ni Jesus, lantawa. Next slide. The shepherds first saw Jesus. I hope nga masabtan nimo ni kay dugay na kong nagwonder. Ngano man ang bilin nga na three kings may naa dito. Ang niya dili ra bogi na three kings. Ato nang isgutan po dunya tataod, lantawa. In Luke chapter 2 verse number 8, lantawa. And there were in the same country, dito sa Israel, shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Sabtan nyo, shepherds. Lantawa in verse number 9. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Oh, nahadlok sila, nalisang sila kay first time nila kitag anghel. Lantawa in verse number 15. Lantawa. And it came to pass, as the angel were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem. O asa ganun nataos Jesus? Sa Bethlehem. And see the thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Lantawa in verse 16. Lantawa. And they came with haste and found Mary, Joseph, and the babe, the child, infant, laying in a manger. Nakuha ninyo? Kasi unang nakakita ni Jesus Christ, siyang natao siya, ang shepherds. Okay. I hope nga, naano mo, dili tong ingon nila ba nga, three kings? Well, nantawa. Dili to sila three kings. Okay? Dili mo mabasa sa Biblia nga, hari to sila. Nantawa gani. Next slide. The wise men, not the three kings. Ang giingon sa Biblia, three wise men. Nganong tulo sila, kay tulo man po tong gasa nga gihatag nila. So they are called in the Bible, gisgutan sila the wise men. Kabalo mo asa sila gikan? They traveled from the east going to Bethlehem just to see Jesus Christ. Pero dili sila ang unang nakakita ang shepherds. At least maklaro ha. Now, lantawa. The wise men, not the three kings. Lantawa. In Matthew 2 verse number 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Dili three kings. Okay? Now, in verse number 9. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. You know, I already, kung nakadumdum po mo last year, coincidence kayo kay nagtudlo ko karon aning lesson, atong December 4 last year. Kabalo mo, nagtudlo ko aning about sa wise men. Don't you know that according to Bible scholars, kay star lang baya ang ilahang pamaagi aron makadumdum sila, makatultol sila kung asa si Jesus. Diba? Nakuha ninyo? Star lang baya. So, many of the scholars, they believe that these wise men are astrologers. They study stars, moon, unsa pa nang naa sa kawanangan. They are astrologers. They believe that kani sila mga astrologers. So, posible sad, di ba? Posible sad kay laliman ka, star, bituon lang. Unya, madumduman na nila, arapita nagtugdong, di ba? Kamo. Makabalo mo. Ako, dili ko'y masaag tayo, di ba? O, sila, kabalo sila. Now, natawa in verse number 11. And when they were come into the, atong kalarohon ni, unto the house, dili manger. They saw the young child. Wayong kag young child, it is the age of 2 years old to 6 years old. Young child na. Young child, dili, baby. With Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented to him gifts, gold, silver, and gold, frankincense, and myrrh. Gold, frankincense, and myrrh. Now, asa nila nakitaan si Jesus? Sa among mga bisita. At least makabulong mo sa itong Sunday school man eh. So at least pinasahi isad ba nga, uy, dili day sa manger ito. Sa balay na isuon, sa balay na. Right? So dili na sa pasungan sa baka, nakitaan nila, naghatag sila gasa. Wala na. Young child na si Jesus. Young child, so dako na.
Dili na siya infant. Alright, nakuha ninyo? So, human ako ni ana. Okay, palayon ta. Now, next slide. Nakig-uban ang Dios kanatong mga tao. Lantawa in Matthew chapter 1 in verse 23, behold, a virgin shall be with child and shall bring forth son, and they shall call his name Emmanuel, which is in being interpreted, God with us. So, salamat ta nga ang Dios nakig-uban nato. Amen? Nakig-uban bang Ginoo ninyo? Amen? Ang uban ninyo murag Pastor, murag hapit na gyud nakig-uban ng Ginoo. No. So tianti ka, after nga nidawat kang Jesus Christ as your Savior, don't you know that the Holy Spirit ni resides imong kinabuhi? Amen? And He resides in your life forever. Natawa. Next slide. Si Jesus, Diyos siya nga nahimong tao. Atong klarohon 100% Diyos ang Ginoo, 100% human pod ang Ginoo. Mabitaw nga masakitan ang Dios, maggutomon siya sa dihang na siya sa kalibutan, gigutom ba po ng Ginoo, di ba? Uhawon ba po ng Ginoo. So tao siya 100% God pod siya. Nantawa in John chapter 1 in verse number 1. In the beginning was the Word. The Word there, it refers to Jesus Christ. And the Word was with God. Don't you know nga capital W na? Di ba? And the Word was God. So that is Jesus Christ. Nantawa, unsa nahitabo sa Word? In verse number 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. So si Jesus Christ, natawag yun siya aning kalibutan. Naarabay ubang mga relihiyon nga maingon sila, wa mamataw si Jesus diri. Dili mo ingon po sila nga dili man Dios si Jesus, kay tao ra siya. So salamat ta nga ang Biblia klaro, and the Word was made flesh and dwelt among us. He is full of grace and truth. Kabantay ka? Sorry ha, dili nito sa pag-offend sa mong mga bisita ha. Mingon mo kita nga ang pag-ampo mo gud sa una kay Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And full of grace. Dili man full of grace si Mary. Si Jesus Christ may full of grace. Lang tawag gado. And we beheld His glory. Klaro ba? The glory of the only begotten Son, the Father, full of grace and truth. Dili si Maria. Alright? Nakuha ninyo, Ison? I hope nga klaro na. Now, dirita. Nganong, next slide, nganong kinahanglan man nga mataw si Jesus Christ aning kalibutan na? Point number 1, mga Ison. Dito manglangan, to save people. Amen? Now, lantawa, usa di ay ang kahimtang sa tao aning kalibutan. Nang ano angay man tang luwason, pastor? Nganong nianhi man si Jesus? That is to save people. Lantawa gani unsa ta sa kalibutan lantawa. Revelation 21 verse number 8 lantawa diya, but the fearful. Isa may di mahadlok niyo dire. Diba? And the unbelieving. No usahay, di ba? Kristohano na ganita pero usahay di pagita matinuhoon si Ginoo. And the abominable, and the murderers, and the whoremongers, and sorcerers, and idolaters, kani, hagbong itang tanan ni. And all, kusga kamay, and all, kisa may mamakak na to dire. Asa atong bahin, shall have their part in the lake which burneth with fire. So tiyan di God, that is hell. Lake of fire. Mga bisita, today is our special Sunday. Love gift for Jesus Sunday. Usara gyud nga gasa ang maipadayag namo ninyo, that is the gift of eternal life through Jesus Christ. Amen? Kay tinuod gyud ang impierno oy. Shall have their part. Ang imong bahin sa linaw nga nagdilaab sa kalayo, nga mao ang impierno lang tawag ni next picture. Imagine that. Diha ka magkagot ang imong ipon na ay ulod nga dili mamatay, na ay kalayo nga di mapaong mga igsoon. Uy, seryoso ng impierno oy, amen? Mo na nga dapat suginlan na to ang mga katawhan nga tinuod ni impierno, right? Tinuod ang langit, tinuod sa impierno lang tawa. In Revelation 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. The question is, lang tawa, next picture, is your name written in the book of life? Nalista imong ngalan sa ayuda sa gobyerno, nalista. Pero basin og wa malista dito imong ngalan sa langit igsoon.
Right? Amen? Hinuklugi gyud na kayo. Hinuklugi gyud na kayo kay usara ra gyud ang kinabuhi nato igsoon. Mo na nga dapat you are assured, sure bagid ka nga moadto ka sa langit. If you are not sure, during the invitation later, we pray. Ampo may igsoon that you settle down your salvation this morning. Lantawa in verse number 11 in the Bible, for unto you is born this day in the city of David a Savior. Salamat ta kay natao si Jesus nga mangluluwas. Amen. Lantawa, next picture. Jesus born to save. Amen. Wow. Amen. Lantawa in John chapter 3 in verse number 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world. Kabulo kadili ka ng world, yung physical world. The world, more pasabot na, mga tao, aning kalibutan na. Dili kay ni ani si Jesus aron i-condemn ta niya. But that the people of the world through Him might be saved. Klaro gyud kay na. Lantawa in Luke 19:10. Lantawa, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Mga isuon, we are lost, right? Pero salamat ta kung ikaw luwas na this morning, nakaplagan na ka ni Jesus Christ. Amen? Lantawa gani, ingon ang Philippian jailer. In Acts 16:30, and brought them out and said, giingnan niya si Apostle Paul, Sirs, what must I do to be saved? Unsa may buhaton ako, mga sir, nga aron maluwas ko, makaadto kog langit. Usa ri tubag ni Paul. Lantawa, in verse 31, and they said, lantawa ang paagi sa kalawasan. Si paagi sa kalawasan, believe on the Lord Jesus Christ. Tataw kayo na, tataw. Klaro gyud. Sure kayo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Right? Lantawa in verse number in verse number 31 no, na believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Right? Now, dito maglangan, nganong kinahanglan man, next slide, nga mataw si Jesus Christ kalibutan. Una, to save people. Dito maglangan. Ikaduha, to change people. Right? Amen? Mga tana ko ninyo, ikaw ba mismo, ikaw diha, naglingkod ka diha. Makahimo ba ka sa pag-usab sa imong kaugalingon kung imong kaugalingon lang imong gisaligan? Yes or no? Oh, di gyud, di ba? That's why ni-anhis Jesus to change people. Lantawa in verse number 19, and this is the condemnation, that light is come into the world. Don't you know? Next picture. Jesus is the light of the world. Amen? Salamat nga siya ang suga. Sa kalibutan kay kita, agoy. Dulom pa sa alkitra na atong kinabuhi. Kaniadto. Amen? Salamat kay nahayagan. Naa si Jesus Christ ang kahayag. Unsa ri binuhatan natong tao. Hisgot ta karon unsa binuhatan natong tao. Next, ako man tong giputol nga verse. Antawa, next verse lantawa. Unsa sumpay sa verse? And men loved darkness rather than light because their deeds were evil. Unsay binuhatan nato? Lantawa gani next picture. Di ba? Di ba? Unsa ka kaniadto? Kisi nakasulay ani kaniadto. Kamo mga lalaki ay mo pamakak. Di ba? Unya ko mahubog na lantawa next picture. Unsa mo ko hubog na? Ano isuka man? Oh, di ba? Kasi guilty na sa una, di ba? Lantawa gani. In verse number 20, lantawa. For everyone, next verse, for everyone that doeth evil, hated the light. Di ba? Kay kung nahigugma ka sa pagkalibutan, ay di ka ganaghayag. Oy, kay ma-reveal man lantawa diha, lest his deeds should be reproved. Ma-reveal man ang imuhang binuhatan. Right? Mo na nga yung people paminaw. Di kita kapangulipas sa Ginoo, right? Di gid ka katago sa Ginoo. Mga adults, di gid ka katago sa Ginoo, right? Amen? Lantawa gani next picture, lantawa. Unsang kalibutan karon? May nantag puti, itong rabugid kayo. Tawagi angay kani kung si Kuya Rini pasumilaw magyunana, murag wagi angay no? Aw lantawa next picture. Angayan ba? Maas kay naong, di ba? O unsa pagi binuhatan sa tao sa kalibutan. Kuya karon sa una, ang sigarilyo dili kayo mo aso karon lang tawang sigarilyo. Next picture. Oh, namura na mag-aso sa sakinan. Kuya na kayong kalibutan rin, right? Oh, lantawa, I hope nga wala na Kristohanon ni Yunani. Lantawa, next picture. Oh, kisa may nakasulay pa na. Unsa may hearing karon, Kaya atong patdan, di ba?
Lantawa. Karon na-evolve pag yun ang kalibutan. Di naman nauso karon tingali, di nauso karon lantawa online lantawa next picture. O online nga mga scatter, unsa na online nga mga agoy, daghan na kayong tentasyon, right? Na pa mo, amen? Man, dugangan pa. Lantawa next picture. Lantawa ang naong mo. Unsa na, Monic, katawa mo, pero usahay ra ba? Matintal pa mo bang Kristiyano? Ninyo na, nga binahatan, right? Amen? Muna nga naman kay dili ganahan ang tao sa kahayag. Ganahan siya ngit-ngit kay dili, imo ra nang una-una nga di ka makita si Ginoo kung naa ka sa ngit-ngit, kita gyapon ka si Ginoo, amen? Ay, kita gyapon, lantawa. In 1 Corinthians chapter 6 verse number 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, adulterers, effeminate, anong bayot og tumboy na, nor abusers of themselves with mankind. Lantawa gani in verse number 11, and such were some of you. Kung sabot na, kaniadto ingon ana sa ta. Right? Amen? Pero salamat, praise the Lord, but ye are washed. Amen? Nahugasan na ba mo? Amen? But ye are sanctified. Nabalaan na ba mo? Amen? And ye are justified. Di pa kamatarong na ka sa Diyos in the name of Jesus. Mo na nga, I appreciate ang kaluwasan nga nadawat nimo. Amen? Kay kaniadto ingon ana ta atong binahatan, pero salamat sa grasya sa Ginoo kay nahugasan na ka, napakabalaan na ka, you are sanctified unya, gipakamatarong na ka sa Dios. Amen? In verse number 17, ingon ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ang karaan nga panghitabo kaniadto na to. Behold, all things are become new. Right? Amen? Next picture, you have your old life, but karon naa na kay new life. Pero sultian ti ka, if you are a visitor this morning, you are still living in your old life. Unsa man ako, pastor, makaangkon kog new life? Dawata si Jesus Christ isip imong luwas. Amen? That's the only way. That's the only way igsoon nga makabaton kag eternal life ni Jesus Christ. Now, ikatulo, sakto ra gyud time basi makaya na to ni. Now, ikatulo, nganong kinahanglan man nga mataw si Jesus Christ sa kalibutan? Number 1, to save people. Number 2, to change people. Kay di kita kausab sa itong kagalingon ha. Nanginahanglan kita ni Jesus Christ. Ikatulo, to give hope to people. Amen? Wag kanindot. Aron matagaan niya og paglaom ang kalibutan. Kaya naman, ang kalibutan ni Isoon, so tiyan ka, di gyud ni muhatag ni mog tinuod nga paglaom. Amen? Yes, you enjoy the money, you enjoy the blessings God has given to you, but one day, biyaan na sa demoning tanan. Right? Amen? Lantawa gani in 1 Peter 1 verse number 4, to an inheritance, pagkanindot no, incorruptible. Kasabot ka ng incorruptible, dili madunot. Amen? Undefiled. Unsa nang undefiled? Dili mahugawan. Unya, and that fadeth not away. Unsa nang fadeth not away? Dili mulubad ba? Dili mulubad. Amen? Reserved in heaven for you. Amen? Pagkanindot sa paglaom, kabulo mo na ang unsa nang reserve sa Ginoo. Kana mo yung kag-reserve manggod. Naa kay gihulat ba nga madawat nimo someday kay gi-reserve na guna para nimo. Kabulo ka unsa magisgot ta karon unsa kanindot ang langit lang tawag gani ha. Unsa gi-reserve sa Ginoo sa langit? Ingon ang Bible in John 14 verse number 2, in my Father's house are many mansions. Pagkanindot. Napa mo diha? Amen? Napa mo? Amen? Ay, kung imo lang ginuklugan unsa kanindot ning maluwas. No, naluwas na ka kay naa kay mansion sa langit pagkanindot to. Oh, lantawa anya ang imong laktan dito. Unsa man? Lantawa next picture. Streets of gold. Pagkanindot, di ba? Nakuha niya igsoon, ang gold diri sa kalibutan gubtan. Kaluton pag mo pirti ng laluma ang kalot. Wa pa juga kita gold, di ba? Pero ang gold sa langit, tikangan lang nimo, lakan-lakangan, lakwan lang nimo kay naman. Uy, giandam na sa tong manluluwas. Amen? Jesus Christ. Nantawa. Nindot kini nga verse. This is one of my life verse. Nantawa. 1 Corinthians 2:9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear have heard, neither have entered into the heart of man. Unsa man? The things
which God had prepared for them that love Him. Kabulo ka, no? Someday lang tawa ang langit, someday lang tawa ba? Lang tawa, oh? Murag kag nisaka dito ba? Gibayaw kasi Ginoo pagkanindot, no? Everything, wa lagi problema, wa na utang, wa na tanan, di ba? Limtan na, kay nindot kayo puyanan na to sa langit, amen? That's a hope that we have. Lang tawa ba gani? Kabulo ka, dito sa langit, nakabasa ko, if you are reading the book of Revelation, ingon ang Bible dito, doon ay crystal river. Lang tawag gani. Next picture. Imagine ka, dito inigsaka ni mo sa langit, makita ka tong kasaminan nga river. Crystal river, pagkanindot no? That floweth in the, sa tunga, sa trono sa Ginoo. Pagkanindot igsuon, di ba? Could you imagine that? Amen? Amen? Unya, dito sa langit, talag saon ra kakita ni ini. Kaya ingon ng Biblia, there is a tree in heaven that bear 12 different kinds of fruit. Lang tawagan ni next picture. Imagine lang niyo mo, no? Kana, picture naman na itong ipakita. Pero, kaya ingon naman ng Biblia, eye hath not seen. Wala pag makita sa mata ba? Di ba? Doon na kahoy dito nga doon ay 12 ka prutas. Ang uban niyo teledri, mga hakugan mo mga prutas. Dito mo. Tagbog yung kaon dito, di ba? Pagkanindot, amen, na-appreciate ba yung paglaom, amen? Pagkanindot, lang tawag gani. In verse number 20, Luke 10:20, notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in pagkanindot. Amen, amen? Pagkanindot, kaya nga nato nasulat sa langit, pero kung ikaw karong bisita, you are not yet saved, imungan, wapag yun masulat. In order for you nga masulat imungan dito, the only way, believe and accept Jesus Christ. Maybe naan ninyo karon gikapoy kasi mong kinabuhi ba? In Christian life, you are full of discouragement, na kay mga pagduwa-duha. In Matthew 11:28, ingon ang Bible, come unto me, adto ka duol Jesus Christ, and all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. In verse number 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest on your soul. Unsa may punto nako ani nga verse? Kung wa pa ka maluwas this morning, ang imong kalag mag-agulo gyud na. Magpangita na unsa ang paagi aron moadto kag langit. Daghan kag pagbangutan. Magbuhat day kog maayo, pastor. Yawat na lang malangit ko. Sultian di ka maski paghutdo nimo tanang maayong binuhatan sa imong kinabuhi. Di gud na makapaluwas nimo, makapadto si mong kalag sa langit na. Magsimba day ko every Sunday, pastor. Yawat na lang moadto ko langit. Maski pagsudlan nimo tanang reliyon, simba ka kada Domingo. Di gud na paagi sa kaluwasan nga makaadto kag langit. Mga G day ko, pastor, tanang pangaji apuan ako. Maski pag kada adlaw ka hutdo nimo tanang oras mga G ka, di gid na paagi makaadto kag langit. Ang paagi makaadto kag langit aron makabaton kag rest sa imong kalag. Dawata na kinasingkasing si Jesus Christ, isip imo manluwas. That is the challenge for you this morning, for everybody of us this morning. Salamat that Jesus Christ, next picture, the birth of Jesus Christ, niani siya to save people, to change people, and to give hope to people. Doko ulo pa yung mata Ginoong Dios. Amahan na mo langit noon. Salamat kaayo sa mensahe, Lord, nga among napaminawan this morning. Dili ko takos Ginoo magamit nimo, but salamat for the opportunity. Salamat Ginoo Lord sa mga Kristohanon nga naa karon. I pray sa mga bisita namo Lord this morning nga masabtan unta nila, makinasingkasing nila, that the only way nga makaadto among kalag sa langit, that is believing you Lord Jesus Christ as our Savior. Nagpray ko Lord that they will make the decision this morning, na di sila mauli silang balay, nga di nila madawatan ang kaluwasan silang kalag. Thank you Lord for everything that you've done. In Jesus' name we pray. Amen.